निज पकेटरे एहाकु रखंतु 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरताकू देखि ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती। आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा महिला निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा को पूरण करू। तेबे आजिर एही वशीकरण भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा सुंदरी पड़िशा घर भाउज तुम प्रेमरे दीवानी हो जिवो। तुमर सबु कथा मानिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर झियो बा विवाहिता स्त्री को अति सहजरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो। निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ पड़िशा घर भाउज बा विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु सिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता महिला को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जिए भी एही वशीकरण करिछि 100 रु 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिछि, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झियो बा महिला उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, गोटे थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपणकर सबु कथा मानिबो। आपण ताकू जहा कहिबे सीए करिबो, मना करिबोनी। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती से झियो आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए। आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एही परि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झियो को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी आजी निज पकेटरे एही जिनिस रखि दियंतु। से झियो निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताको पटेई पारिबे, ताठारु किछि भी काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु सिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकु ठीक भाबरे सिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलर शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा मन रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण विधि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण जेते सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज को चाहिबे अति सहजरे निजर करि परिबे।
ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତି ସମୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। କାଗଜରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।